आज्ञा नमस्कार। नमस्कार। आमे ओडिशार माछ चाष विषय तो बहुत जिनस जानिछे आज्ञा। ओडिशार भी माछ चिंगुड़ी चाषर प्रबल डिमांड से बहुत चाषी एबे जो माने कि माछ चिंगुड़ी चाष रे इन्वॉल्व अछंती संपृक्त अछंती से माने को पद्धति रे चाष करूछंती हुए तो हम माने जानि नथिबा किंतु आज्ञा ओडिशा रे बहुत एमती चाषी अछंती जो माने कि केमिकल पद्धति रे चाष करूछंती किंतु केमिकल पद्धति रे चाष करबा द्वारा से माछ गुड़ाक रप्तानी योग्य हो नहीं जो कि चाषी मानकर बहुत लॉस हो किंतु आमे आज आसिक पहुंचीचु भूषणपुर एरिया एमती जड़े चाषी पाखे जी कि सी जैविक पद्धति रे माछ आ चुंगड़ी चाष करी बहुत लाभवान होउछंती। तो तांकठु आज्ञा आमे डायरेक्टली सुनिबा जे केमिति सी जैविक चाष करी जैविक चाष रे तांकर माछ चाष करी लाभवान होइछंती से विषय रे आज्ञा सुनिबा। सो नमस्कार सर करूची। नमस्कार सर आपन नाटा टिके कहबे कि? मो ना होची प्रताप चंद्र मंडल। सर आपन सर केते वर्ष हलानी माछ चाष करी आछन सर? माछ चाष तो सर प्राय 22-23 वर्ष हो गलानी माछ चाष करूची। तो सर जैविक पद्धति रे माछ चाष करिया केबेठु आरंभ कले आपन? सर ए 3-3.5 वर्ष हो। 3.5 वर्ष भीतर आज्ञा। तो आगुरु आपन जो केमिकल पद्धति रे चाष करूथिले आ वर्तमान रो जो माछ चाष करूछंती जैविक पद्धति रे ता भीतर डिफरेंस कोन आपन अनुमान करछन सर? बहुत डिफरेंस कहीं कि ना आमे धरंतु 22-23 वर्ष चाष भितर आज धरंतु 3-3.5 वर्ष जो आम जैविक प्रोडक्ट चाष करूँ तो तार भीतर डिफरेंसटा कौन जानी पारिलु जोटा कि एपर्यंत विगत 20 वर्ष पूर्व 20 वर्ष रे जो चाष आम करूँ तार लाभवान तो दूर कथा टोटाल आम हिसाब भी पाऊन तापर विभिन्न प्रकार तार चाषर अलग अलग प्रकार ये थिला जोटा कि आम चिह्न पकाऊँ जिओलेट पकाऊँ तापर अन्य प्रोडक्ट भी पकईकि आम देखीलु जोटा कि आम देखा गले हिसाब आम ठीक पाऊन तो से हिसाब देखला बेलू आम लस ही होता एवं 3 वर्ष भितर आम जहाँ देखिलु वर्तमान जोटा आमर मेन टार्गेट थिला जेमिति कि आमर माछर परसेंटेज केते पकईलु केते काढ़िलु द्वितीय होची कोन आमर माछ जेमिति केमिति खाउछंती केते बढुछंती ए सब हिसाब रे मु जा देखिली मोटे मोटे भल बेनिफिट अछि। तो आपण ए जो माछ गुडाक आपणकर आखपाख एरिया जो कंज्यूमर माने नौचंती आपणकठू सेमानकर आज्ञा ता पे फीडबैक कोन रहउछि माने माछर टेस्ट केमती रहउछि बा माछ से माने खाइला पर कोन अनुभव करछंती जैविक पद्धति रे कंप्लीटली माछ चाष होउछि? ना सेटा आमे जो तक लोक को पचार कि किसी केस भी एमती आसिक लोक नौचंती जे हमर माछर एमती टेस्ट भल नाही अलग प्रकार स्मेल बाहर से देखीचु से भी आसी कहते ना भल टेस्ट आसुची बाकी लोक किसी लोक रेगुलर नहीं व्यवहार कर बेनिफिट भल रोचे आम पाखे खबर अच्छी आ किसी लोक एपर्यंत रेगुलर करना कि माने प्रोब्लेम सकाशे धरतु किसी असुविधा हो जोटा कि आमर माछ मरुंट कि माछ को कौन असुविधा ऑक्सीजन फेल यही सब समय लोक आसी किसी पकईकि से भी बेनिफिट पाउछ। सही कथा पचारिबी आपनकु जे जो सब माछ चाष रे समस्या देखा जाउची जेमति कि माछरे गोटे रोग लागिबा हो किंबा ऑक्सीजन शॉर्ट हो तो एही समय रे आपण जो जैविक पद्धति रे बा जैविक प्रोडक्ट सब व्यवहार करछंती तार लाभ आपण निजे पाइछंती? मु पाइछ 100% पाइछ। तो अन्य माने जो माने भी नैछंती से माने पाइछंती सर पाइछंती। अच्छा ए जो पोखरी रे आपण एबे अछंती ए पोखरी रे आगे आपनकर माछ अछंती? आगे अछंती चिंगुडी भी अछंती? चिंगुडी अछंती रोइबाको जाळ भी अछंती अछंती। तो आपण हमकु टिके सैंपल देखै परिबे सर कि? हां सर जाल पडिले देखि परिबे ना हम टिके जाल पके देखिबा? हां सर हो सर जाल मो सर टिके जाल पके देखिबा खेपा जाल गोटे पके करी तो भाई मैंने देखुंट आपण मैंने केते सुंदर चुंगुड़ी होईची केते सुंदर चुंगुड़ी रो ग्रोथ होईची। अच्छा प्रताप सर
ଆପଣ କହିବେ କି ये जो ଚୁଙ୍ଗୁଡିର ଗ୍ରୋଥ ये କେତେ दिन ଭିତରେ ହେଇଛି ସାର୍? ଏଟା ସାର୍ 3 ରୁ 4 ମାସ ଲାଗିଗଲା, 3 ରୁ 4 ମାସ ସାର୍, 3 ମାସ ଭିତରେ ଏତିକି ଗ୍ରୋଥ ହେଇଛି ସାର୍? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 3 ମାସ ସାର୍। ତ ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିବେ କି ଯେ ଆପଣ କୋଉ ପ୍ରୋସେସରେ କେମିତି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଚୁଙ୍ଗୁଡିର ଗ୍ରୋଥ ହେଇଛି ତା ପାଇଁ ସବୁ କଣ କଣ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ମାନେ ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏବେ ପୋଖରୀ ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି, ତ ପୋଖରୀ ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟେଜ ରୁ ଆମର ଫାଇନାଲ କ୍ୟାଚିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କେମିତି ପ୍ରୋସେସରେ କଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଆମର କହିବେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ? ଧରନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ପୋଖରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଖିକି ଅଛି, ଆମେ ଚାଷ କରିବା ଅବଶ୍ୟ ବର୍ଷା ଟାଇମ, ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବର୍ଷା ଟାଇମରେ। ଏ ଏରିଆରେ ଆମର ଟିକେ ପାଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷା ଟାଇମରେ ଚାଷ ହେଉଛି। ତ ପାଣି ଆମର ଆଗେ ସିଫ୍ଟିଂ କରୁଛୁ, ପାଣିଟାକୁ ଯଦି ଲୋଡ୍ ହେଇଯାଉଛି ତାପରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛୁ ଆଗକୁ ଯେମିତି ଆମର 8-10 ଦିନ ଥବ କିମ୍ବା 15 ଦିନ ଥବ, ଆମେ ଆମର ବାୟୋଫିଟ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଅଛି ସଏଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେଉଁଟାକି ସେଟ୍, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକରକୁ 1 ଲିଟରଟା ପକାଇ ଦେଉଛୁ। ପକାଇଦେଲା ପରେ ଆଉ ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଠୁ ଅନଉଛୁ ଯେମିତି ଆମର ଜାଁଳଟା ପଡ଼ିବାର ଧରନ୍ତୁ 4 ରୁ 5 ଦିନ ରହିବ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ହାଲକା ପୋଚ ଯେମିତି ବାଦାମ ପିଡ଼ିଆ, ତା ସାଥିରେ ଆମର ଗୁଡ଼, ଆମର ବାୟୋଫିଟ୍ର ଅଛି ପେଡ୍ ଭେଟ୍, ତାକୁ ଆହୁରି କିଛି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ପୋଚ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରୁଛୁ ପୋଖରୀରେ। କରିଦେଲା ପରେ ଯେମିତି ଆମର ଧରନ୍ତୁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଉ କିମ୍ବା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋହି ଭାକୁର ଜାଁଳ ହେଉ, ଛୋଟ ଜାଁଳ ହେଉ ବଡ଼ ଜାଁଳ ହେଉ, ଆମେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପକାଇବା ତାର ପୂର୍ବ ଦିନ ଆମେ ଏକରକୁ 1 ଲିଟର ବାୟୋଫିଟ୍ର କଲଚର ଆକ୍ୱା କଲଚର ତାକୁ ପକାଇ ଦେଉଛୁ। ପକାଇ ଦେଇକି ଆମ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କିମ୍ବା ଜାଁଳ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ତାପରେ ଆପଣ ମାସକୁ ମାସ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି? ମାସକୁ ମାସ ସାର୍, ମାସକୁ ମାସ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେମିତିକି ଧରନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା ଆମର 1 ମାସରେ ହିଁ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରୁଛୁ। ମାସ କେମିତି 1 ମାସ ପୁରିଗଲା କିମ୍ବା 20-25 ଦିନଠୁ ଆମେ ପୁଣି ସେଇ ସେଟ୍ଟାକୁ ପକାଉଛୁ, ପକାଇ ତାର 3 ରୁ 4 ଦିନ ଭିତରେ ପୁଣି ଆକ୍ୱା କଲଚରଟାକୁ ପକାଉଛୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମାଛର ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଧରିବା ଟାଇମ୍ଟା, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ 15 ଦିନ ବି କଲଚର ଆକ୍ୱା କଲଚରଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଆଉ ସେଟ୍ଟାକୁ ଆମେ ମାସକୁ ମାସ ହିଁ ରଖୁଛୁ। ତା ସାଥିରେ ଆମର ଯେମିତିକି ଫିଡ୍ ଦିଆହେଉଛି, ଫିଡ୍ଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫିଡ୍ ଦିଆହେଉଛି। ଧରନ୍ତୁ ଆମେ କେଉଁଟାରେ ବାଦାମ ପିଡ଼ିଆ ସାଥିରେ ଆମର ରାଇସ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡଟା ପକିଆ ହେଉଛି, କେଉଁଟାରେ ଆମର ଯେମିତି ଦାନା ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାନା ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ସାଥିରେ ଆମେ ଆମର ପେଡ୍ ଭେଟ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡ଼ରଟା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରୁଛୁ, କିଲୋ ପିଛା 1 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ତାକୁ ମିଶାଇକି ଆମେ ପକାଉଛୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେତିକି ବି 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ନେଟସଫ୍ଟର ବାୟୋଫିଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅର୍ଗାନିକ୍ ଆକ୍ୱାକଲଚର ବା ଜୈବିକ ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ହେଉଛି, ତ ଆପଣ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ ଯେ ସେମାନେ ଅର୍ଗାନିକ୍ କରିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ଯଦି ଅର୍ଗାନିକ୍ କରିବେ ବାୟୋଫିଟ୍ର ଉପକାରିତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିବ? ସାର୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କହିବି 100% କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି 23 ବର୍ଷର ଚାଷୀ, ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଠି ତ ଚାଷ କିଛି ନହେଲେ ଆହୁରି ଅନ୍ତତଃ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଡେଭଲପ୍ କ'ଣ ହେଇଛି? ଡେଭଲପ୍ ସାର୍ କିଛି ହେଇନି। ମାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ମାଛ ପକାଇଲା ମାନେ ହିଁ ମାଛକୁ ରୋଗ, বিভিন্ন প্রকার রোগ, যেটাকি রোগ দেখা যাওনলা বিভিন্ন প্রকার রোগ, সে রোগর অলগা প্রকার সেসব কইহবনি জিনিস হচ্ছে রোগ। এই রোগর কারণ হচ্ছে মেন হল আমি কেমিকাল যে জিনিস মু যেটাকে ফিল করছি, ধরন্তু আমি চূন প্রতি মাসে পকাউলু, জিওলাইট পকাউলু, এমনি অনেক প্রকার প্রডক্ট পকাইলু, কিন্তু এই পোখরে বিলকুল বি চূন ও জিওলাইট ব্যবহার করি না। আজ প্রায় 3-3.5 বর্ষ যে দিনঠু মু বায়োফিট ধরিছি, মু বায়োফিট রেজল্ট 2 ରୁ 3 মাস ভিতর জানি দেইছি, সেদিনঠু মু ট্রায়াল করেছি 6 মাস প্রায় 8 মাস যাকে মু ট্রায়াল করেছি। पोखरी सुखी पुणी आउ थर पानी भर्ती कर माछ छाड़ी पुणी देखी जो मोर डाउट है ये आमर चून जिओलाइट प्रयोजन किसी ना, तो मुझे 0 कर 3-3.5 वर्ष प्राय टोटाल चून मु गोटे बस्ता चून कि गोटे दाना जिओलाइट मुझे पकईनी। ता छड़ा आहरी गोटे जिन भल जिन अन्य प्रडक्ट भी मुझे व्यवहार करनी। मोर जदि किसी बाइचान्स को प्रोब्लेम भी हुए से मोर सल्यूशन बाहरी जाए से प्रडक्ट उपर ही जाए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो आपण पाखे जो प्रडक्ट्स किसी अच्छी आम से गुड़ाक देखू, आपण शुणु सर आउ थे। सो जीवा सर बर्तमान दुकान टी चलता सर, चलता। थैंक यू।